बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल की दरसी किताब में मौजूद चौथे सबक अबू अल कासिम ज़हरावी का मुताला करेंगे। मैं हूँ आपका उर्दू का उस्ताद प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज़ तलबा, अबू अल कासिम ज़हरावी के मुसन्निफ़ का नाम है हमीद अस्करी, सिन्फ है मज़मून, माखज़ है नामवर मुस्लिम साइंसदान और इस सबक पर आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आइए इस पहले लेक्चर का आगाज़ मुसन्निफ़ के तारुफ से करते हैं। प्रोफेसर हमीद अस्करी 13 सितंबर 1909 को बहावलपुर में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज से बीएससी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद फिजिक्स के लेक्चरार रहे। हमीद अस्करी जंग, फैसलाबाद और लाहौर के तालीमी इदारों में फिजिक्स पढ़ाते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शोबा फिजिक्स के सरबराह भी रहे। आपने 1971 में वफात पाई। चूँकि आप फिजिक्स के उस्ताद थे, इसलिए आपने फ़कत साइंस पर मबनी मौज़ूआत पर कलम उठाया और ख़ास तौर पर फिज़िक्स के जो मुतल्लिका मौज़ूआत हैं उन पर किताबें लिखी। आपकी तसानीफ में नामवर मुस्लिम साइंसदान और नामवर मगरबी साइंसदान ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। सबक अबू अल कासिम ज़हरावी की किताब नामवर मुस्लिम साइंसदान से लिया गया है। इस किताब में 100 से ज़ायद मुस्लिम साइंसदानों के कारनामों का जिक्र है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने कौन सी किताबें तसनीफ़ की। बरक़ो मकनातीस, हिंसी रोशनी, तिबई रोशनी, नामवर मगरबी साइंसदान, और ये है वो किताब जो हमारे आज के सबक का माहज़ है, नामवर मुस्लिम साइंसदान। तो अजीज़ तलबा, चूँकि हमारे सबक की सिन्फ है मज़मून, तो ये भी बताते चलें कि मज़मून क्या होता है। किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर हो सके, मज़मून कहलाता है। तो अब उस शख्सियत का तारुफ भी करवाते चलें कि जो हमारे आज के सबक का बुनियादी किरदार है, अबू अल कासिम ज़हरावी का तारुफ। अबू अल कासिम हल्फ बिन अब्बास अल ज़हरावी, उनका पूरा नाम है जी, उंदलुस से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म जराहत के बानी, मुतअद्दिद आलात जराही के मूजद और मशहूर मुस्लिम साइंसदान थे। अजीज़ तलबा, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, बहुत वाज़े कर दूँ कि उंदलुस के बहुत सारे नाम हैं। इसको तारीख़ में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया। तो इस हवाले से कुछ गलत फहमियाँ भी हैं, वो भी दूर कर दूँ। इसके मुख्तलिफ़ नाम और मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ से इसको बोला जाता है। तो एक है उंदुलुस, यानी अलिफ पर पेश और लाम पर पेश। एक और तरह से इसको बोला जाता है अंदालुस, यानी अलिफ और दाल पर ज़बर है। ये दोनों जो हैं तलफ़्फ़ुज़ इसके मुस्तामिल हैं। एक है जी वंदलुस और एक है वंदलूजिया, अंग्रेज़ी में बोला जाता था। इंदलूजिया भी बोला जाता है या अंदालूजिया। फिर हिस्पानिया भी इसको कहा गया, स्पेना भी इसको पुकारा गया, और इसका जो मौजूदा नाम है वो है स्पेन, जो कि यूरोप का एक अहम मुल्क तस्वुर किया जाता है। तो माजी में जब मुसलमान यहाँ पर हुकूमत करते थे तो उंदलुस या अंदलुस इसको कहा जाता था। तो दोनों नाम, बल्कि ये सारे नाम जो हैं मुस्तामिल रहे हैं। आप उंदलुस कह लें या अंदलुस कह लें, बात एक ही है, क्योंकि एक ही जगह के दो मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। कुर्तबा, कुर्तबा के ये कुर्तबा जो है जी, ये उंदलुस का दारुल खिलाफा हुआ करता था और इसको खिलाफत कुर्तबा के नाम से भी पुकारा जाता था। कुर्तबा के शमाल मगरिब में उम्वियों के बनाए गए शहर अल ज़हरा की निस्बत से अल ज़हरावी कहलाते हैं।
یورپیوں نے ان کا نام بہت ساری اشکال پر لاطینی زبان میں کندہ کیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ابو القاسم زہراوی کی، تو وہ شہر الزہرا کے رہنے والے تھے۔ اس کی تفصیل بعد میں جب سبق کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے پھر میں بتاؤں گا۔ وہ طبیب، جراح اور مصنف تھے۔ وہ عرب کے عظیم تر جراح اور طبیب مانے جاتے ہیں، جن کی جراحی کا دور جدید بھی معترف ہے۔ ان کا زمانہ اندلس میں چوتھی صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی ہے۔ ان کی زندگی جلیل القدر کارناموں سے بھرپور ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی آثار چھوڑے۔ وہ اپنے زمانے کے حکمران عبد الرحمن الناصر کے طبیب خاص تھے۔ پھر ان کے بیٹے الحکم دوم المستنصر کے طبیب خاص ہوئے۔ تاریخ میں ان کی زندگی کے حوالے سے بہت کم تفصیلات ملتی ہیں۔ علم الجراحت پر ان کی تصنیف التصریف، جو کہ عربی زبان میں تھی، یہ بہت اہم کتاب ہے جی۔ اس کے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اور کئی بار یہ شائع ہو چکی ہے۔ سبق کا تعارف بھی مختصر سا بتاتے چلیں جی۔ یہ چیزیں خلاصے کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ صنف مضمون: مسلمانوں کا شاندار ماضی، مسلمانوں کی سائنسی خدمات، پہلا مستند سرجن طبیب، التصریف، علم جراحی پر پہلی کتاب میں آسان اور سادہ طرز بیان، سرجری کی پہلی نصابی کتاب، یگانہ روزگار تصنیف، مختلف زبانوں میں تراجم، اہل مغرب کا خراج تحسین، اور ماخذ ہے نامور مسلم سائنسدان۔ تو عزیز طلبہ، اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک نقشہ اندلس کا، یعنی خلافت قرطبہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے اموی خلیفہ تھے، یا آسان لفظوں میں بتا دوں کہ بنو امیہ کے ایک شخص عبد الرحمن اس کی بنیاد رکھی، لیکن اس سے پہلے اس کو فتح کیا گیا۔ کس نے کیا، کیسے کیا، مختصر سا بتاتا چلوں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ یہ نیچے جو ہے یہ بر اعظم افریقہ جو ہے اس کا ایک کنارہ ہے، اور یہاں موراکو یعنی مراکش کا علاقہ ہے۔ یہاں مسلمان پہنچے موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں، اور پھر طارق بن زیاد جو کہ ایک ذیلی کمانڈر تھا موسیٰ بن نصیر کا، اس کی کمان میں ایک چھوٹا سا لشکر، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت مختصر سا سمندر ہے۔ یہ بر اعظم یورپ ہے اور یہ بر اعظم افریقہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان دو ساحلی کنارے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف 14 کلومیٹر کا سمندر ہے درمیان میں۔ تو یہاں سے کشتیوں پر بیٹھ کر طارق بن زیاد اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ یہاں جبرالٹر جو ہے اس کے کنارے پر اترا، اور پھر وہاں پر اس نے کشتیاں جلائیں۔ بہت مختصر سے بتاؤں گا کہ اس کے جو سپاہی تھے وہ بددل ہو گئے تھے۔ دشمن کی طاقت اور ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو طارق بن زیاد نے جب دیکھا کہ میرے لشکر کے کمانڈر ہیں وہ بددل ہو رہے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں، تو اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی اور واپسی کے تمام راستے جو ہے وہ ختم کر دیے۔ اب فقط لڑنا تھا، یا جنگ لڑنی تھی یا پھر مر جانا تھا۔ تو انہوں نے لڑنے کو ترجیح دی کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح ان کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ تو ہو گیا جی ایک چھوٹا سا نقشہ، جو اس زمانے کے جو نام تھے وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں عربی میں۔ یہ ہے جی قرطبہ، جو اب موجودہ نام ہے وہ کورڈوبا ہے۔ وہ اسپین والے اپنی لینگویج میں اس کو کورڈوبا بولتے ہیں۔ یہ اشبیلیا کا علاقہ بھی ہے۔ تو یہ معروف علاقے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو موجودہ زمانے میں اس نقشے پر لے کر جاتا ہوں
जो कि मौजूदा नामों के मुताबिक जो है दिखाया जा रहा है। तो आइए बहुत थोड़ी देर के लिए गूगल मैप पर चलते हैं और मैं आपको बड़े बड़े तफसील के साथ बताऊंगा कि ये इसका महल्ले वकू कहाँ है और ये अफ्रीका और स्पेन का जो दो साहिल आप एक दूसरे के करीब हैं वो कैसे हैं। तो आइए चलते हैं। तो अजीज़ तलबा, इस वक्त हम दुनिया के नक्शे को देख रहे हैं। ये है जी हमारा पाकिस्तान और ये है यहाँ सऊदी अरेबिया, आप देख रहे हैं। अब मैं इस ग्लोब को थोड़ा सा, इस दुनिया को घुमाकर आपको वो जगह दिखाऊंगा कि जहाँ पर मुसलमान पहुँचे। यहाँ से सऊदी अरेबिया का जो इलाका हिजाज मुक़द्दस जो कहलाता था, और फिर यहाँ सीरिया में बनु उमय्या की खिलाफत कायम हुई। तो उसी दौर में बनु उमय्या की खिलाफत के दौर में ही मुसलमान फतूहात समेटते हुए यहाँ से होते हुए मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया और यहाँ मोरक्को पहुँचे, जिसको उस ज़माने में मराकश कहा जाता था। तो हम ज़रा जूम करते हैं, ज़रा देखिए ऊपर इसके, ये सारा यूरोप है, ये सारा यूरोप है, ठीक है। और इस यूरोप में यहाँ ये स्पेन है जो कि मौजूदा नाम है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में इसको हिस्पानिया कहा जाता था। और फिर मुसलमानों ने, जब मुसलमान यहाँ पहुँचे, देखिए ज़रा यहाँ, तो यहाँ से फिर तारिक बिन ज़ियाद कश्तियों पर बैठकर, ये जो दरमियानी फासला है जो बहुत मुख्तसर है, 14 किलोमीटर है जी फ़कत, यहाँ से वो कश्तियों पर बैठकर यहाँ पहुँचे इस किनारे पे, और इस किनारे पर कश्तियाँ जलाई गईं और फिर जंग लड़ी गई। और फिर मुख्तसर बताऊंगा कि फिर मुसलमानों को फतह हासिल हुई और ये सारा इलाका उन्होंने फतह किया। यहाँ कहीं कुर्तबा का नाम भी होगा, जो कोर्डोबा के नाम से उसको पुकारा जाता है। कोर्डोबा, ये कोर्डोबा जो है ये पुराना नाम इसका कुर्तबा है, ठीक है। मौजूदा नाम इन्होंने इसको ज़रा थोड़ा सा बदल दिया। तो ये स्पेन और पुर्तगाल, ये भी याद रहे कि अंदलुस में मौजूदा दो ममालिक शामिल थे, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। दो ममालिक पर मुश्तमिल एक सल्तनत, एक खिलाफत कायम की गई, अंदलुस, जिसको नाम दिया गया, खिलाफत कुर्तबा का नाम दिया गया। तो ये सारा इलाका मुसलमानों के पास 800 साल तक रहा है जी। 800 साल तक मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की है और मुसलमानों की इल्मी और साइंसी और दूसरी जो इजादात हैं उनका मरकज़ रहा है ये। बहुत बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पर पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े हकीम, फ़लसफ़ी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, तबीब और बहुत बड़े बड़े सूफ़ी जो हैं, जैसे कि इब्न अरबी। ये सारे लोग स्पेन के रहने वाले थे, अरबी थे लेकिन अंदलुस के रहने वाले थे। तो अजीज़ तलबा, आपने जान लिया कि मुसलमान कहाँ तक यूरोप के इस इलाके तक पहुँचे हुए थे और किस कदर ताकतवर थे। वो मुसलमानों के अरूज का ज़माना था। तो ये है जी दुनिया का नक्शा, और जो स्पेन मैंने आपको दिखा दिया कि उसका महल्ले वकूफ़ कहाँ है। अब हम वापस चलते हैं उस स्लाइड पर जहाँ मैं आपको खिलाफत कुर्तबा के बारे में बता रहा था। तो अजीज़ तलबा, अब मैं आपको उसी जगह पे ले आया, उसी दौर में जब खिलाफत कुर्तबा हुआ करती थी और मुसलमानों की सल्तनत अंदलुस हुआ करती थी। तो आइए अब बिला ताहीर सबक की जानिब बढ़ते हैं और पहले पैराग्राफ का आगाज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अंदलुस की इस्लामी सल्तनत के बाद नामवर साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत तामार रखते थे, लेकिन उस दौर की सबसे अजीम शख्सियत जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरिब मानते रहे, अबू अल कासिम हल्फ बिन अब्बास ज़हरावी है। तो सल्तनत बहुत बड़ी हुकूमत या रियासत। नामवर का मतलब होता है जी मशहूर व मारूफ। महारत तामा रखना, मुकम्मल महारत रखना। कमाल का लोहा मानना यानी सलाहियतों का एतराफ़ करना।
تو اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ تو یہ جو مشہور حکمران ہیں جی عبد الرحمن الناصر، یہ 8ویں اموی خلیفہ تھے اور اس دور کے اندلس کے حکمران تھے۔ دارالسلطنت دارالحکومت کو کہتے ہیں، مرکزی شہر جو ہوتا ہے، عظیم الشان، بہت ہی شان و شوکت والا۔ زہرا جی عبد الرحمن الناصر جو ہے اس کی زوجہ، اس کی بیوی کا نام، اور اسی کے نام پر اس محل کو تعمیر کروایا گیا اور اس کا نام قصر زہرا رکھا گیا۔ قصر عربی میں محل کو ہی کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبون تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ آیان سلطنت کہتے ہیں سرکاری حکام کو، موسوم ہونا، نام پڑ جانا یا کسی نام رکھا جانا۔ ذیلی نسبتی، ذیلی کا مطلب ضمنی یا بڑے شہر کے ساتھ ایک چھوٹا شہر۔ مرزبون جائے پیدائش، نسبت کا مطلب تعلق ہونا، اور جزو کا مطلب حصہ، جزو بن جانا، حصہ بن جانا۔ تو کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کرتے ہیں جی۔ آغاز کرتے ہیں جی کہ سرزمین اندلس کے جو مسلمان تھے وہ اہل علم تھے، ہر شعبے میں وہ ماہر تھے، خاص طور پر سائنس کے شعبے میں بہت بڑے نامور جو سائنٹسٹ تھے اس دور میں موجود تھے، اور کسی بھی شعبے میں جو مسلمان تھے وہ پوری دنیا میں سب سے آگے تھے۔ اور خاص طور پر ان نامور شخصیات میں ایک عظیم شخصیت جس کا نام ہے ابو القاسم زہراوی، اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اہل مغرب یا یورپ کے لوگ جو تھے وہ صدیوں تک اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کا اعتراف کرتے رہے، اس کو تسلیم کرتے رہے اور اس کے چھوڑے ہوئے کام سے استفادہ کرتے رہے۔ تو ابو القاسم زہراوی جو تھے وہ اس دور کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم شخصیت تھے۔ پھر ذکر ہے جی اس میں اندلس کے حکمران 8ویں اموی خلیفہ عبد الرحمن الناصر کا، جو کہ اس دور میں بہت ہی زیادہ اہم شخصیت تصور کیے جاتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اندلس نے مسلمانوں میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ ان کا جو دور حکومت ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ 912 میں یہ حکمران بنے اور 961 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ 8ویں اموی خلیفہ تھے جی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دارالسلطنت قرطبہ کے قریب ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جو کہ ان کی زوجہ کے نام پہ انہوں نے بنوایا، اور شاید ان کی بیوی کی محبت میں اس کو تعمیر کروایا اور ان کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ تو قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر یہ شان و شوکت رکھنے والا عظیم محل تعمیر کروایا گیا اور اس کا نام بھی قصر زہرا رکھا گیا۔ اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ اس دور میں اس سے زیادہ عظیم الشان محل اور دنیا میں کوئی نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ اس پر دولت خرچ کی گئی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ قرطبہ کی جو کل آمدنی تھی اس کا 1/3 حصہ آمدنی کا 40 برس تک اس محل کی آرائش میں، اس کی تزئین میں اور اس کو خوبصورت بنانے پر خرچ ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دور میں، اس صدی میں، اس دور میں تقریباً 1 خرب دینار اس پر خرچ کیے گئے۔ 10,000 مستریوں نے یعنی معماروں نے 25 برس تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی آرائش کے لیے 6,000 لونڈیاں جو ہیں وہ رکھی گئیں، صفائی کے لیے تقریباً 12,000 خادم رکھے گئے، اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے 13,000 کی فوج جو تھی وہ وہاں پہ مقرر کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی جو تھی اس محل کی 4 میل تھی اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 3 میل تھی،
اور اس کے جو ستون تھے ان کی تعداد 4316 تھی، اور یہ 4316 ستون قسطنطنیہ سے منگوائے گئے تھے اور ان پر سونے کے نقوش تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے بے شمار پھل متعارف کروائے، بے شمار خشک میوہ جات متعارف کروائے، بلکہ پہلی بار عرب سے کھجور کو لا کر وہاں پر لگایا گیا، اور اس طرح وہاں پر کھجوریں جو ہیں ان کی پیداوار جو ہے وہ بنائی گئی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے اپنا عروج دیکھا ہے، لیکن اس تمام عروج کے باوجود وہ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے۔ اور حکمران جو تھے عبد الرحمن الناصر، ان کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے اپنے 50 سالہ دور میں صرف 14 دن راحت کے گزارے ہیں، باقی میں بے سکونی میں ہی یہ سارے سال گزارے ہیں، کیونکہ حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان کو بے شمار سازشوں کا بھی سامنا رہا، بے شمار بغاوتیں جو ہے ان کا سامنا رہا، اور وہ ان کو کچلتے رہے، اور آسانی کے ساتھ انہوں نے حکومت نہیں کی۔ اور پھر جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اشبیلیہ کے کچھ باغی تھے جن کے ہاتھوں ہوا، اور ان کی بغاوت کے نتیجے میں اس عالی شان محل جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن اس کی شان و شوکت کا اندازہ وہ جو آثار قدیمہ کے ماہرین بھی لگا چکے ہیں، جنہوں نے 1910 میں اس علاقے کی کھدائی کی، تو کھدائی کے دوران بہت ساری قیمتی اشیاء جو ہیں وہ برآمد ہوئیں، اور آثار قدیمہ سے لگتا تھا کہ یہ بہت عالی شان محل تھا، اور اس میں بے پناہ مہنگی اشیاء کا استعمال کیا گیا۔ تو آگے جو لکھا ہے اس کے مطابق جو اس دور کے جب یہ محل تعمیر ہو گیا، بن گیا، تو پھر اس کی شہرت بھی دور دور تک پھیلی، اور جو سرکاری حکام تھے جو کہ قرطبہ میں موجود تھے، وہ بھی اس محل کے ارد گرد جا کر انہوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے، اور وہاں پہ جا کے بسنا شروع ہو۔ تو ایک الگ سے ایک اور شہر جو ہے، یعنی قرطبہ شہر سے ملحقہ ایک اور شہر بس گیا، اور وہ الزہرہ کے نام سے ہی موسوم ہوا۔ پھر یہ ہے کہ جس شخصیت کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، ابو القاسم زہراوی، یہ اسی زہرہ شہر کے رہنے والے تھے، اور ان کی پیدائش بھی وہیں ہوئی، یعنی زہرہ ہی ان کی جائے پیدائش ہے، تو اس کی نسبت سے ان کو زہراوی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا نسبتی نام ہے، اور چونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے اس لیے ان کے نام کا یہ حصہ بن گیا۔ عزیز طلبہ، چونکہ عبد الرحمن الناصر نے یہ محل اپنی بیوی کی محبت میں تعمیر کروایا تھا، اور اس پر تقریباً 1 خرب دینار خرچ ہوئے تھے، تو اس حوالے سے شیخ سعدی کا میں ایک قول جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، آپ نوٹ کر لیں۔ سچی محبت انسان کو مال و دولت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو آئیے پیراگراف نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد کا مطلب اس کے باپ دادا، اس کی نسل کے بڑے۔ اس کی ولادت یعنی پیدائش 936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ عہد دور کو کہتے ہیں، شاہان بادشاہ کی جمع ہے، شاہ کی جمع ہے یعنی زیادہ بادشاہ، اندلس کے 8ویں فرمانروا یعنی حکمران۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر تھا، اوج یعنی ترقی پر تھا۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سرب فلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ سرب فلک یعنی بلند عمارتیں تھیں جی۔ حمام جی عربی میں غسل خانے کو یا نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی،
जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन के जलीलुल क़द्र उलमा तालीम व तदरीस और तहकीक व तालीफ में मसरूफ़ रहते थे। जी, तो जलीलुल क़द्र बड़े मर्तबे वाले, तालीम व तदरीस यानी पढ़ाने में मसरूफ़ रहते थे, तहकीक करना, छानबीन करना और तालीफ किसी हक़ाइक़ को किताबी सूरत में लेकर आना या मुरत्तब करना। यही वो माहौल था जिसमें अबू अल कासिम ज़हरावी ने अपना लड़कपन और जवानी गुजारी। उसके कमाल फ़न को देखकर यह अंदाज़ा आसानी से किया जा सकता है कि उसने इस इल्मी माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और तिब में जो उसका ख़ास मज़मून था कामिल दस्तगाह हासिल की। तिब यानी मेडिकल का शोबा, कामिल दस्तगाह यानी मुकम्मल महारत। यहाँ तिब से मुराद जड़ी बूटियों से इलाज करना भी हो सकता है। फिर जनाब अपनी तालीम की तकमील के बाद वो कुर्तबा के शाही शिफाखाने के साथ मुंसलिक हो गया और यहाँ उसने उस अमली तहकीक का आगाज़ किया जिसने थोड़े ही अरसे में उसको जदीद इल्मुल जराहत का मूजद और अपने ज़माने का सबसे बड़ा सर्जन बना दिया। शाही शिफाखाना सरकारी शिफाखाना जिसका ताल्लुक हुकूमत से हो, मुंसलिक हो जाना, जुड़ जाना या फिर शामिल हो जाना। और इल्मुल जराहत कहते हैं चीर फाड़ करके इलाज करने का इल्म या सर्जरी को। मूजद कहते हैं ईजाद करने वाले को। तो कुछ निकात की मदद से बात करते हैं जी। सबसे पहली और अहम बात कि इस पैराग्राफ का आगाज़ जो है वो इस बात से किया गया है कि अबू अल कासिम ज़हरावी वहीं के रहने वाले थे और उसके आबाओ अजदाद जो थे वो भी अंदलुस ही के रहने वाले थे। फिर उनकी जो विलादत है वो 936 में अब्दुर्रहमान नासिर ही के अहद में, उन्हीं के दौर में ज़हरा नामी शहर में हुई। फिर उनका जो अहद है वो उसके बारे में ये बताया गया है कि वो मुसलमानों के अरूज का दौर था और दारुल सल्तनत कुर्तबा जो था वो औज पर था, पूरी तरक्की पर था और उसकी शान व शौकत का अंदाज़ा उसमें मौजूद जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनसे भी लगाया जा सकता है। फिर ये बताया गया है कि 3800 मस्जिदें थीं, आम लोगों के 2 लाख मकानात थे। उस दौर में भी, कदीम ज़माने में भी 700 हमाम थे। उसकी आबादी 10 लाख थी। ये आज के दौर में तो कम हो सकती है लेकिन सदियों पहले की बात है, तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। तो 1000 साल पहले अगर किसी शहर की आबादी 10 लाख हो तो ये बहुत बड़ा शहर होगा और बहुत ये जो बताया गया है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें थीं और 8000 दुकानें थीं, तो इसका मतलब है कि तिजारत के हवाले से भी वो बहुत बड़ा शहर था। फिर ये है जी कि वहाँ पे सरकारी हस्पताल, आज तो बड़े बड़े शहरों में 50 सरकारी हस्पताल नहीं होते, तो उस दौर में अगर सरकारी हस्पताल थे और 50 के लगभग थे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि तिब के शोबे में ख़ास तौर पे उस ज़माने में बहुत काम किया गया। कुर्तबा की जो शाही लाइब्रेरी है उसके बारे में बताया गया है कि 2 लाख से ज़ायद किताबें थी, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि उस दौर के लोग किताबों से कितना शगफ रखते थे और यकीनन आलिम फाजिल लोग होंगे और अपने अपने शोबे में माहिर होंगे। तो माहिरीन से भरा हुआ शहर था और हर शख्स अपने शोबे से, जिस शोबे से भी वो ताल्लुक़ रखता था उसमें वो पूरा माहिर था। फिर कुर्तबा की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी का जिक्र आ गया जो कि मगरिब की उस दौर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यूरोप की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी थी और जहाँ बड़े मर्तबे वाले जो उस्ताद थे, दूर दूर से बहुत बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े उस्तादों को वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में लाकर उनसे तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू करवाया गया। तहकीक की जाती और बहुत सारी किताबें मुरत्तब की जाती। आज के दौर में मुसलमानों ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, ना वो तहकीक करते हैं और ना ही वो हक़ाइक़ को मुरत्तब करके किताबी सूरत में शाया करते हैं और ना ही उस तरह की तालीम व तदरीस का जो सिलसिला है वो अब होता है। अब तो अंग्रेज़ी तालीम जो है या अंग्रेज़ी जो निसाब है उनका मुरत्तब किया हुआ निसाब जो है उसके मुताबिक पढ़ाया जाता है
और फिर तरीक़ा तदरीस भी जो है उन्हीं का मुरतब किया हुआ है, यानी अंग्रेज़ों का। हम उसी पर चल रहे हैं और अब वो भी कदीम हो चुका है, पामाल हो चुका है। अब हमें नए निसाब के मुताबिक नए तौर तरीके से तालीम व तदरीस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उस दौर में मुसलमान जो थे कुर्तबा में उनका जो तरीक़ा तालीम व तदरीस था वो बहुत बेहतरीन था, और उस दौर में भी अगर यूनिवर्सिटी थी वहाँ, तो इस बात की गम्माज़ी होती है कि मुसलमानों ने तालीम व तरबियत में और ख़ास तौर पर साइंस में और फिर तिब में बहुत ज़्यादा कमालात दिखाए हैं। अच्छा, अब एक मैं कोटेशन जो है वो यहाँ पे लिखना चाहूँगा आपके लिए। एक मुअर्रिख हैं यूरोप के ही, P.K. हिट्टी। वो अपने एक मज़मून में जिसका उन्वान है द जेवल्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें वो लिखते हैं, ये कोई मुसलमान नहीं थे, ये मगरबी एक राइटर हैं। वो लिखते हैं कि उस दौर में जब कभी लियोन, नवार या बार्सिलोना, ये इलाके हैं जी यूरोप के, ठीक है जी, उस दौर के यूरोप के इलाके, तो इन इलाकों के हुक्मरानों को सर्जन, नक्शा साज, माहिर गुलकार या माहिर मलबूस साज की ज़रूरत होती, वो कुर्तबा से दरख्वास्त करते थे। ये बहुत बड़ी बात है जी, और ये मगरबी लोगों ने इसको तस्लीम किया है कि जब कुर्तबा औज पर था और मुसलमानों ने वहाँ बेपनाह तरक्की की थी, तो हर शोबे से जो थे, हर शोबे में लोगों ने तरक्की की थी। तो बाकी जो यूरोप के इलाके थे, वहाँ अगर किसी को किसी तरह की ज़रूरत पेश आती, तो वो कुर्तबा के लोगों से, मुसलमानों से दरख्वास्त करते थे कि आप प्लीज़ हमारे शहर में या मुल्क में आएँ और अपनी सलाहियतें हैं उनका मुज़ाहरा करें। फिर एक और बात हकीम लुकमान फरमाते हैं कि सोहबत उलमा को गनीमत शुमार कर, क्योंकि इल्म दिल को इसी तरह ज़िंदा रखता है जिस तरह बारिश खुश्क ज़मीन को। तो चूँकि उस दौर में तमाम लोग इल्म अदब से या साइंस से या तिब से वाबस्ता थे, तो इसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया अबू अल कासिम ज़हरावी ने, क्योंकि वो उसी दौर में, उसी इल्मी माहौल में उनकी परवरिश हुई, उनका बचपन, उनका लड़कपन उसी दौर में गुजरा। तो जहाँ इंसान का बचपन और लड़कपन गुजरता है, उस इलाके में जो माहौल होता है, उसके असरात जो हैं वो इंसान पर पड़ते हैं। तो उसके कमाल फ़न को देखकर ये अंदाज़ा बहुत आसानी के साथ लगाया जा सकता है कि उन्होंने ख़ास तौर पर तिब के शोबे में, जो कि उनका ख़ास मज़मून था, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी, बल्कि मुकम्मल महारत हासिल कर ली थी। और फिर बाद में वो एक सरकारी जो शिफाखाना था उससे भी मुंसलिक हो गए थे। तो फिर उनकी जो असल तहकीक थी, जो कि उनकी अमली तहकीक थी, उसका आगाज़ उन्होंने वहाँ से किया और इल्म जराहत के मूजद उस दौर में बने। उन्होंने सर्जरी की बुनियादें रखी और फिर वो औज़ार भी बनाए, यानी सर्जरी के औज़ार जिनके साथ वो चीर फाड़ करते थे और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते थे। तो इस पैराग्राफ से ये साबित होता है कि मुसलमान जो हैं उस दौर में पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे थे। आखिर पे एक और जो है कोटेशन पेश करता हूँ और फिर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इरशाद रब्बानी है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो हम देखते हैं कि अबू अल कासिम ज़हरावी ने जिस इल्म की बुनियाद रखी, वो आज तक सदियों बाद भी और मेरे ख्याल से ता क़यामत लोगों को फ़ायदा पहुँचाता रहेगा, और इसका अज्र जो है वो अबू अल कासिम ज़हरावी को मिलता रहेगा। तो अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहा करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।